Otep, menge dan tumana rambaro birin rabu mbaro birin sumbu donc mo ngasali menge mari gelira menge mari gisabira na kan wayi so wonyira findu wombe yankira kala so wonyira na findu besata wira khaya nun yigi kanyi wayin fina na gelira donc won fama woma vidéo woma histoire fourrée woma histoire ancienne woma humanité classique won fama na on décide dondoronti bref résumé di mo après au monde ngi ma dossier gbete ma wonde ngi ma chapitre gbete ma wonni fan bref résumé di fan folo quoi on évolue mana hurira donc menge dan to manara toujours mo nga obirin ngabu mo nga obirin songo mbara folo ube o mo nga kolon o mo nga fira ube e fina hande tege ube alu dine fene ne mara fe forinara mo nga bila fallo ube mo nga rebeto ube fe forinara parce que l'islam n'est en fa don wainana christianisme ne na tagi jife nanna yari parce que na wonyi kana wonyi bara findi wulera parce que atantaro biri nan mata da tan kitabu keri yukui kana wonyi bara findi wulera c'est que ne biri nan nakambira ay muno mane tan gbe fala de sono mbara fulu be Constantin a gife inventé qui a na dengi fi qu'il fait Paul de Tassama afan na vision sur ta na guerre fait qui gi croix fait qui gi religieux nanga sara ibombo gi prévu birin fait ay soir inventé ça dit e bira wo mamita wo masabeli nan sebe wo mamita e bira na histoire na fora en fi inventé na qui image filmée mana qui et représentation filmée mana qui mbara falo be atoyi sende soto a successeur na a successeur ani ordonné qui yana ni rafa ni na uma bibliothèque gang anu uma temple sende die ni zo sera temple meni na 380 na 345 leri na ordonnance meni na leri ne il rapatriage sende na Théophile na leri donc wa kulum c'est-à-dire fi kabu inara mun bila falo be fi kabu inara e ma to fasin din na meri to fasin din o ma patriarche din na Cyril sende rapatriage din na Cyril o ma mathématicien dongwe wona formé na leri na dongwe sende e parti kata monera na raprete biri na fana ma e parti convaincu oma dia do Guinée nanara e fibiri na bere parti convaincu ya Jérusalem guru mo boy makiana re etan fama dunia sende de kiana so we ka miniki mais na question na ansi bu me muno na répondre di o fa fi o Jérusalem o fa ya lande matière na matière déjà na exister on a la question répondue na réponse na ansu ira e fu na famana na nku na fa na nku ima to plateau e birin sande souci sto na nku academy birin balan folo na nku mara folo be ni birin fakarangu ngoni ne me ni tanu na tale semba ni birin ai soir folo be na plateau ne ka birin na ne birin persécuté na leri ima to sali Grèce meni to si woni meni na ya ti problème ni ma parce que tanga na idée mun nyera ma anu cité rana penser quoi donc ça dit wa kulum gifi fi forina na yira wo ma antiquité fi na yira e fi na lo wo manaki 600 ans na lo wo manaki ina tungori ina dentube ina findu fi nene ra e pourtant fi nene mara fi forina ra muta na sebele birin na moyira donc perdu fi muna fain fi alu mana bibliothèque na nganga naki na 200,000 ouvrages na ko temple di ni josi kharani sérieux uma kitabu sebele correct na meni sur tous les plans bore bénéficier nanan ku ina tongo isa na sayira e bundira sandawi na alchimie birin na men nan ku mbara fi birin falo be astrologie tout et tout ça dit bibliothèque nanunara
ni na tungu ne so ni na si gawi yete kan findi alu na fatanga itananna amenge mari ki bara dini se to c'est science arabu na mu existiri alchimie arabu na munana na biri wo magarayina na ne birina na biri wo magarayina na ne birina wonta na biri mo wonta o masebeli na ne birina donc ina université na bi folo na ne mbara na fe folo be na CV birira na tira Bagdad ga basion na irina na ki Barcelone antira mbirikera meni donc bori na minimiri me folo manane ni fam fa folo na 11e 12e siècle rene fa fe ndi mi se dengi fe bi donc il faut yara bi mona connaissance manane sono ina tungu manane sono parce que ni fa ni yete kan wasime ye itamu yo wana fatanga itarana me ifa moto écrit bebe na ye na rande se be ga go ma la plupart abiri ni se be grec non latin go ine donc ni fa nanon tungu sono ina ga ni wonyi esa na masare egbe ki ya ina étudier afanyere na masare egbe ki ya if wa me ha business orienté fe ki ya na esa be li orienté na ki ntaflo mo be wona fe ka bugi na ntonkui tadi uma humanité na anfa wombeki humanité izade ini ga histoire fori kolon ina ira psychologie yala parce que fira maintenant singi yala sindi ira culture linguistique yala il faut dengi stade betema il faut dengi stade betema donc ni fanna masara foli ga wina kine sono foti et fanna tungu ina sa beteki parce que arabu ita tungu sindi e fanta tungu sindi irani matoled ne ya bomba meni falo be ni fanga tradition sa dengi forma meni birina no Barcelone meni donc foti fanta tungu ne fang Florence birikina no arameni ma to na Florence fanna ne fang persécuté ne meni na Milan birikira na armée biringani ne ma meni alo kwa ni attaquer makiane parce que ne tanu opter république fe na benaleri ni na aménagement na leri parce que Europe ya no barra bi fe ma etanu combat bete organiser fe na leri na to ma o sera fe fo benana kui na ri na fe biro organiser ma franc-maçon ra wunye na ki na débat na ba Europe centrale to ma o sataran na wunyira et puis tanamu na débat mu remporter ma donc mon nature état sendi signé manaleri ne irana monarchie figiri tu monarchie figiri ma to depuis Florence na Milan na prêtre ne na men na ki na sendi ne giri manana ma parce que état no opté république nambe et pourtant état no na ima to Leonardo na Florence meni sende chef de file là nan fala mi irana chose be fanga chef de file Jean sende Givenchy parce que nan Florence persécuté manaleri parce que o manali littéraire bilibili fambini siga meni na leri ni birin do men ne son e organiser fi betema e di bete aménager fanyira e organiser aménagement de plein de choses donc mini folo nan kui en Europe centrale birikira db famini folo nan formation e gini ma men ne na monarchie fi giri forma men ne mais inu église mi na sende ku ni tagi na mutan na fa da fi wobe parce que etango ni ne giri manadi ne fe ku inaki ne etan mali mani ra business ki ama parce que etamuna na kira ramma e ma to ne etan créer fe ne etan na isiga fe yare parce que wo mana sebeli fori ne ina ida hanyi na sebeli fori na wali fi mbara fontaine ra fe falo be na laboureur ses enfants na naki ezo bra sebeli na naki o mantikité fe na naki o mantikité fe na ne birina na le roi lion na naki ona dise animé ne biri moto manaki ne biri wo masebeli fori na ne birina
na Cendrillon na naki de sa dimene e fambiri matoma Strabon na ansebe naki ne bi wo matare o fure na nabi c'est-à-dire o bara to fine ne muna sesire ne bi ntente ke fe wo be to wo en fe wo be tan na e ki to fine e bi ntente ke fe wo be o ta mo wo fine ne ra fine ne muna sesira wo akolo wo masebe ni fure na ntu ne ira mais itanam toujours na masara fe beki ya ne alu na fatanga itanana. C'est-à-dire, oui, Arabi. Ou la monnaie, ou la pensée universelle, n'a pas existé. Escroquerie intellectuelle, nan. C'est-à-dire, il faut la philosophie, il y a rien pour la philosophie. Parce que tant il y a une révolution, il y a une philosophie, il y a une rabat. Il y a rien pour la philosophie, il y a une révolution, il y a une parce que la formation, la philosophie, il y a une fait. Il y a une psychologie, il y a une culture linguistique, il y a une stade bêtement parce que ethnie n'a naki et ethnie fina en fait mal tu es de quelle ethnie, tu viens de quelle ethnie, mais combien naki latin oui naki ça dit allo manalu ina fala mi be ça dit tu viens de quel groupe c'est des païens.